XFM Express Balita. Express Balita. Nanawagan naman nagpuyo dool sa pagsabangan bypass road ngadto sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagum nga adlaw-adlaw operasyonan ang pagdakop sa mga nagbaygayon o drag race. Sa interview sa XFM Tagum News Team sa usa ka residente nga naa ang panginabuhian kilid sa kalsada nga nagbulad og binangkong peligroso matud pa among illegal nga aktibidad ngadto sa mga estudyante nagbaktas o ingon man usab kanila kung simba ko mandisgrasya ang drag race o mapunggit sila nga igo lamang nanginabuhi og malinawon. Hasod po kayo sa siguro parianing magtagtag ni ana nya palit lang sila ana huli Delikado kayo. daghan sila mo linya unya pagkaman madlok mi mapunggitan parian mga estudyante na apoy mo baktas ni ka hapon muli madlok na lang pud kay mapunggitan na nang ilang rider kunuhay ba. Samtang sumala pa ni Jerry Jose, mag-uway pa lamang siya nagpuyo doon sa nasangpit nga kalsada. Ubay-ubay na matud pa ang iya nasaksihan nga mga nag-drag race o aduna matud pa na disgrasya nga misangpot sa kamatayon. Matud niya nga sakto lamang dakpon ang mga nalambigit sa illegal nga aktibidad alang sa kalinaw o kaluwasan sa tanang lumalabay o aron sa makalikay ang mga nag-apil nga mambutang sa alanganin ang ilang kinabuhi. Daghan na ng disgrasya ba? Wala nagkikigahapon pati sa baga gahapon. Mag-relax na ikig trabaho pati banaa di usap ko nga pati mga banaa. Wala nga gusto na ko nga dapat badlongon gid mga nag-drug race para nga lina on rin napita bagay. Kuyawa pa rin mga disgrasya. Samtang ikalipay sa mga residente ang pagdakop sa mga involved sa drag race ning baguhay lang pinaagi sa mga sakop sa Tagum City Police Station hangay usab nila sa kapulisan nga regular mapaykayon ng pagpatrolya aron wala nay maglumba sa motor o makabato na sila piskay nga pagpahulay hilabi na sa panahon sa kagabihion. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News. XFM Report.